बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो पूरी दुनिया में सूरज की किरणों से रोशनी को बिखेरता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नज़र फरीद। आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें हर शोबे ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले उलमा कराम, वुकला, दानिशवार, ताजिर बरादरी और बड़ी तादाद में साफ़ियों की शमूलियत थी, जिसमें मेहमान खुसूसी जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना मोहम्मद गजास तशरीफ़ लाए। हाजी अमीनुल्लाह अचकज़ई हबीब शेख ने शमूलियत इख्तियार की। आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बानी व सदर अब्दुल लतीफ़ खान ने खुसूसी खिताब किया। जनरल सेक्रेटरी शफीक आगा ने हाज़रीन से कहा कि कस्टमर हमारे मेहमान होते हैं, उनको बाखलाक और अच्छी सर्विस मुहैया की जाए। लियाकत मसूद खान सदर टैंकर एंड डंपर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर ने तकरीब में शमूलियत इख्तियार करके 4 चांद लगा दिए। सीनियर नैब सदर नसीम शाह ने मेहमानों की खातर तवाज़ा की और मेहमान नवाजी के फ़रज़ सरअंजाम दिए। सीनियर नैब सदर नसीम शाह ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और मुल्की तरक्की और सालमियत के लिए दुआ मांगी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आल कराची होटल की जानिब से तमाम मेहमानान गिरामी को दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और इस मौके पर आल कराची होटल के तमाम ज़िम्मेदारान को, बिलखुसूस लतीफ़ खान साहब और उनके दिगर जितने काबिने के हज़रात, सबको इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। जी सर, ये कब से होटल का इब्तिदा और ये सदारत के लिए जो है आप लोगों ने आगाज़ किया है, तो इसके बारे में आप एक जगह पे जमा होकर जो है ये क्या बेनिफिट हुआ? इस यूनियन के जो सदर साहब हैं मोहतरम जनाब लतीफ़ खान काकड़ साहब, ये आपको इस सारी सरकार से आपको ब्रीफ देंगे आगाह। जी सर। सबसे पहले मैं आपके चैनलों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। बात यह है कि तंजीमें बनती रहती है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के हो चाहे वो दीगर इंडस्ट्रीज़ का हो। तो हमारे जो यहाँ पे कराची में होटल वालों के जो दीगर मसाइल, तकरीबन 40 साल से ये मसले मसाइल हमारे चलते आ रहे हैं। तो कोई ऐसा ना मुंतखब कोई नुमाइंदा था, ना कोई ऐसा तंजीम था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिससे इसके मसले मसाइल हल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से अल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसकी बुनियाद रखी गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस मकाम में पहुँचे कि आज हम रेड जोन पे खड़े, और इंशाल्लाह आगे और भी मामला लेके चलेंगे। इंशाल्लाह जितनी भी दीगर मसले मसाइल होंगे उसको हल करने के लिए हम अपनी भरपूर सलाहियतें अपनाएंगे, और इंशाल्लाह हमारे इंडस्ट्री के लोगों के खिदमत करेंगे। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये सारा जो था तो करवाया है, ठीक है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं, तफसीलन नहीं, एक छोटा सा शॉर्ट में हमें बताइए कि ऐसी क्या प्लानिंग है जो आप ये जो वेलफेयर है इसमें आप ऐसी थोड़ी बहुत जो प्लानिंग आपने सोच रखी होगी उसको आगे लेके चलने की, तो ऐसे कैसे मसले हल होंगे इसका थोड़ा सा हमें बताइए। मैं बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले इनकी जब वो मुशावरत हुई कि सरपरस्त हजरात से, कौमी मशरान से, इलाकाई सतह पे जितने जिम्मेदार हजरात से, पार्टी से हट करके इलाकाई सतह पे इस तरह के ये तंजीम नहीं है, बल्कि एक वेलफेयर है और एक कराची होटल के नाम से। इसका न कोई फिरकावारियत, न कोई कौमियत, न कोई असलियत, न कोई इलाके की कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक समाजी और एक फलाही एक वेलफेयर है।
ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جہاں بھی کسی جگہ کسی ہوٹل کو کوئی پرابلم پیش آ جاتا ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس کو احسن طریقے سے نبھانا اس کو احسن طریقے سے حل کرنا حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ فراست کے ساتھ خوبصورت بنائی کے ساتھ اسٹریٹجی بنا کر کے انتظامیہ کے تعاون سے عوام کے تعاون سے اس کا اصل مین ہدف مین ایجنڈا ہے ہوٹل کا لطیف بھائی کے ساتھ میں اور شانہ بشانہ بھی رات ہوگا اور دن ہوگا تو اس کے ساتھ میں شانہ بشانہ بھی کرتا اچھا سر آپ کی بڑی خدمات ہیں ابھی ان کے ہوٹلس کے بڑے ایشو ہیں وہ کس طرح آپ دیکھیں گے اگر آپ کو بھی یہ بولتے ہیں ان کے مسائل بہت ہوتے ہیں تو کس طرح حل کروائیں گے آپ ان کے ساتھ مل کے اور انشاءاللہ ابھی تو اس کا جو صدر ہے اس کا جو ہوٹل کا صدر بھی ہے لطیف بھائی کا تو اس کو میں نے ابھی بتا دیا تو کچھ دن کے اندر اس کا میں انشاءاللہ میٹنگ کروا دوں گا چیف آغا سے راج دورانی کے ساتھ جو ہمارا سندھ اسپیکر بھی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ میں اس کا میٹنگ بھی کروا دوں گا جو اس کا جو مسئلے بھی ہوگا انشاءاللہ وہ مسئلے بہار کے ہوگا کسی جگہ خدا نخواستہ کہیں کوئی رکاوٹ آئے گی تو ہم اس سے سلوک کرنے کے لیے انشاءاللہ اس سے افہام تفہیم سے حل کرنے کے لیے ہم وقت ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ. حضرت یہ بتائے لطیف صاحب نے جو یہ اقدام اٹھایا اور بہت مطلب تمام کراچی کے ہوٹل والوں کے ایک جگہ جمع کیا اور ہوٹل والے کو پریشانی کو دیکھ کر انہوں نے اقدام اٹھایا ان کے حوالے سے کوئی بات کریں آپ. لطیف صاحب اور ان کے تمام کابینہ اور ان کے تمام اراکین کو دل کے عطا گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں خراج عقیدت تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے اس کار خیر میں مکمل طور پر ہر طریقے سے ہم تعاون کا اعلان کرتے ہیں. سر پورے کراچی والوں کو میسیج دیتے ہوٹل والوں کی طرف سے کراچی والوں کے ایک ہی میسج ہے کہ ان ہوٹل مالکان کے ساتھ ان غریبوں کے ساتھ اپنے تعاون کو جاری رکھیں اور جہاں بھی پریشانی ہو ہوٹل کے مالک سے رابطے میں رہیں اور ہوٹل والے کو جہاں پریشانی ہو اپنی اس یونین کے حضرات ذمہ داران سے رابطے میں رہیں اور جہاں یونین والے کو کوئی پریشانی ہو تو ہم حاضر ہیں آپ حضرات ہم سے رابطے میں رہیں انتظامیہ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. لوگوں کو چاہیے کہ اس احتیاط کے ساتھ مزید احتیاط کریں. ضرور انشاءاللہ. شکریہ. بہت شکریہ.